Nisam mislila ovako da započnem putovanje, ali tako ti je. Nalazimo se na aerodromu i putujemo samo za 3 dana u jednu državu koju ne bi očekivala da ću tamo da odem. Ne znam šta ćemo tamo očekivati, šta ćemo vidjeti. Ne znam, malo sam bolesna, grlo me boli, tako da i to nije baš nešto optimalno, ali se nekako radujem i ne znam, bit će zaista zanimljivo, tako da uživajte u ovom videu. Neću moći mnogo da pričam, ali vidjet ću kako ću da vam ubacim sve informacije. Javljam vam se od kuće da vam ispričam nekoliko detalja vezano za ovo putovanje i zašto sam upravo Latviju izabrala za sljedeću destinaciju. Dobila sam nekoliko dana slobodno od posla i dugo sam razmišljala o tome gdje da odem jer želim obavezno da provedem nekoliko dana van Austrije na jednom novom putovanju. I Latvija ispala ta sljedeća destinacija samo zbog jednog razloga jer je bila trenutno u tom dobu najjeftinija mogućnost za jedno putovanje i hoteli su veoma jeftini, let je bio jeftini, tako da sam odlučila da idemo za Latviju i to upravo 2 dana prije putovanja. Samim time nisam imala ni toliko puno vremena za bilo koju pripremu, jer inače ja kada planiram putovanje, planiram u periodu između 1 do 3 mjeseca. To mi je taj period kada izaberem jedno putovanje i da se pripremim, da saznam nešto o toj državi, o toj destinaciji, o tim manastirima, crkvama, bukvalno sve. Ali sada apsolutno nisam imala vremena da nešto sad saznam o Latviji, o Rigi. Jedino što sam znala jeste da je to malo, kako da se to sad objasni, malo je čudna situacija tamo jer su se proglasili kao Latvijska pravoslavna crkva. Prije su bili u sastavu Ruske pravoslavne crkve, od 2022. su se oni odvojili, ali samo de facto, to jest nisu priznati, odnosno tek dolazi do tog priznanja, autokefalnosti. Samim time nisam znala šta ostale autokefalne crkve misli za status Latvijske pravoslavne crkve i ne samo to, znala sam da i postoji mnogo tih sekti u Latviji, tako da sam imala svoje neudumice da li da zaista odem u Latviju i prije sam uvijek govorila otići u Latviju kada se smijeni situacija, kada prođe nekoliko godina, ali da ću upravo sad da odem, to nikako ne bi zamislila sebi. Tako da sam zaista imala te neudumice, imala sam te predrasude i nisam imala nekaj dobar osjećaj prema tom putovanju, ali sam ipak bukirala sve, ipak smo otišli. I kada smo bili na aerodromu u Beču i kada smo bili u avionu, čekali smo dobrih sat vremena prije nego što možemo da krenemo zbog navodno neke papirologije. I u tom momentu sam čak razmišljala da bi bilo možda i čak i bolje da ne letimo, možda će biti otkazan let, možda nećemo uopšte letiti i ne bi bila ni toliko sad tužna da ne odemo. Sve takve neke misli su mi se tada kroz glavu prolazile, ali mi smo otišli tamo i mogu da kažem da sam u toku leta uvijek u sebi govorila neka bude Božja volja. Bože, pomozi mi da rasaznam na koje mjesto trebamo da idemo, a na koje ne trebamo da idemo. Jer kada se ukuca pravoslavne crkve, manastiri, izađe ti mnogo, ali ti ne znaš koja je sad u sastavu te Latvijske pravoslavne crkve, a koja je u nekoj drugoj, toj nekoj hrišćanskoj zajednici, da sad da navedemo. I ne želim da napravim neku grešku, ne želim da upadnem u neku zamku, želim da, pogotovo i vama koji gledate moje videe, da vam predstavim tu istinitu pravoslavnu crkvu. I jednostavno sam se bojala da napravim jednu grešku. I molila sam se da mi Bog pokaže pravi put, da jednostavno svoju brigu na njega uzdam i neka bude njegova volja. I rekla sam, otićemo u tu glavnu pravoslavnu crkvu Rođenja Hristovog, koja je najveća u Latviji. Otićemo tamo, vidjet ćemo
šta će nas tamo dočekivati i pitat ću nekog u crkvi da nam nešto objasni o istoriji te crkve, da nam objasni šta se to desilo, kako je došlo do toga i tako sam razmišljala. Dan prije sam i saznala, dok sam malo nešto gledala online i čitala vezano za Latinsku pravoslavnu crkvu, došla sam i do toga da sam i saznala da imaju i svetitelja, svetog sveštenomučenika Jovana Rišskog. On meni nikad nije ništa značio, prvi put sam čula za njega, nisam ni znala gdje se tačno njegove mošti nalazi. Jednostavno sam čula da ima sad taj svetitelj, ali to je to. Kada smo došli na aerodrom u Rigu i kada smo krenuli ka centru, mogu da kažem da mi se taj dio nije dopao. Mnogo je napušteno, staro, vidi se da je vrijeme stalo, da se ništa nije promijenilo možda dobrih 40-50 godina, da se ništa nije novo gradilo. Nekako mi je taj utisak prvi bio kada smo prolazili kroz te neke dijelove Rige i tek kad smo došli u centar, onda smo vidjeli da je centar sređen i sve to. Samim time zaista se vidi tu neku duboku istoriju u tom glavnom gradu i počelo je to naše putovanje. Nismo imali nikakva očekivanja da li će nam se dopasti i sve to, ali ćemo biti pozitivno iznenađeni. Kada smo ušli u saborni hram Rođenja Hristovog, oduševila sam se ljepoti hrama, ne samo što je svana mnogo lijep, nego i unutra kada uđeš i kada vidiš te ikone, te velike freske. Imaju 3 oltara, 3 ikonostasa i počela sam da po redu cjelivam ikone. Tek malo kasnije sam s desnu stranu hrama ugledala kivot. I tu sam odmah znala da se tu nalaze mošti svetog Jovana Rišskog. Prišla sam moštima, poklonila sam se moštima i bila sam zahvalna. Toliko sam bila zahvalna Bogu da smo došli, da nas je udostojio da celivamo mošti njegovog ugodnika. I kada smo upoznale divne žene koje su nam i nešto i objasnili vezano za istoriju, ali većinom su nam pokazale to gostoprimstvo, tu ljubav prema bližnjem, iako se nikad nismo prije ni znale. Osjećala sam tu duboku povezanost, kao da se poznajemo mnogo godina, tu ljubav
oni su nam pokazivali kako se cijelivaju ikone i sve. I takvo nešto odavno nisam doživjela, ni čak ni u našim državama, i u našim svetinjama, ovoliko ljubav prema bližnjem, odnosno ljubav prema hrišćanima. Sad ću vam pokazati ikonu svetog sveštenomučenika Jovana Riškog. O njega ću snimiti video kada bude njegov praznik sljedeće godine, da saznate mnogo više o njegovom žitiju, mada možete da otvorite internet, da ukucate njegovo žitje i da ga jednostavno pročitate na ruskom ili da ga prevedete ili kako god. Ali u tom momentu sam jedino pomislila, mi smo na pravom putu. Uopšte mi nije žao što smo krenuli za Rigu. Pokazalo mi je drugu stranu pravoslavlja, jednu finu stranu pravoslavlja, jer sam toliko država posjetila i svaka država ima nešto svoje, svako mjesto ima nešto svoje, svaka crkva, svaki manastir, svaki svetitelj ima nešto svoje posebno. I on se borio za pravoslavlje u svojoj državi. On je po nacionalnosti iz Latvije i on je prvi i trenutno jedini svetitelj tog porijekla. I pokazuje mi koliko je velik Gospod i koliko je bitno da se boriš za svoju vjeru. I ono što mi je najviše bilo drago jeste kada smo saznali da se idućeg dana, da je bila subota 12. oktobar, da je to njegov praznik i da smo imali mogućnosti da budemo na njegovom prazniku. I zar to nije znak od svetitelja, naravno, počevši samo u Boga, što nas je doveo u Rigu i što nas je taj svetitelj primio i udostojio da budemo na njegovom prazniku. I sve te sumnje koje su bile i taj strah koji sam osjećala da li ću pogriješiti ako negdje odem i tako dalje, što ne znam da li je sad to pravoslavno ili nije, to je sve iščezlo. Pitali smo koje crkve možemo još da posjetimo i oni su nam naveli da odemo u crkvu Svetog Aleksandra Nevskog, koji se nalazi otprilike oko 450 metara od sabornog hrama i imaju pravoslavni manastir Svetog Sergeja Radonješkog, koji je isto u Rigi i tamo smo također otišli. Što se tiče istorije ovog manastira, mogu vam sljedeće reći. To je jedini manastir u Rigi koji čak ima 2 crkve. Ova veća crkva je posvećena Svetoj Trojici i čija je izgradnja započeta 1902. godine. Druga crkva je posvećena Svetom Sergeju Radonješkom i podignuta je 1893. godine. 1891. godine je Marija Nikolajevna Mansurova sa njenim kćerkama osnovala sklonište za djevojčice i starije žene. 1892. godine organizovana je ženska monaška zajednica i kasnije je Sveti Sinod naložio da se sagradi crkva. To je upravo bila crkva Svetog Sergeja Radonješkog. Do 1961. godine hram je bio manastir, a kasnije postao saborni hram Riške eparhije, zato što su zatvorili gradski saborni hram Rođenja Hristovog. Tek nakon nezavisnosti Latvije je ponovo postao manastir. U ovoj crkvi se uvijek vršilo bogosluženje i u toku istorije nikada nije bio zatvoren. Pored obje crkve u manastiru se nalazi i konak kao i ekonomske objekte. Imaju veliku baštu u kojoj su razna povrća. U crkvi Svetog Sergeja Radonješkog se nalazi kopija čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Umiljenje, a crkva Svete Trojice se trenutno nalazi u fazi renoviranja. Obje crkve su u vremenu kada smo mi bile zatvorene,
tako da vam nisam mogla snimiti unutrašnjost crkava. A što se tiče one dvije prethodne crkve, nije bilo dozvoljeno da se snima unutra, tako da mi je veoma žao da vam nisam mogla pokazati kako one iznutra izgledaju. Ovdje možete opet da vidite crkvu Svetog Aleksandra Nevskog koju smo također posjetili. Mogu da kažem da sam pozitivno iznenađena od Rige, nisam očekivala da će mi se grad toliko dopasti, centar je zaista predivan, mnogo je čisto, uredno. Vidi se da su sredili centar grada, imaju mnogo parkova, mnogo je zeleno i svaka zgrada izgleda drugačije i zanimljivo je šetati se kroz uličice posmatrajući arhitekturu zgrada jer je svaka posebna sama po sebi. Sljedećeg jutra smo otišli ponovo u saborni hram rođenja Hristovog. Imali smo tu čast da budemo na prazniku svetog sveštenomučenika Jovana Rišskog. U toku ova 3 dana provedene u Rigu mogu da vam kažem da mi se letonski jezik nije dopao, nekako baš čudno zvuči i nije lijepo da ga slušaš. Ono što je super jeste da skoro svi Letonci znaju ruski jezik i mnogo Rusa žive u Rigi, tako da ako ne znate toliko dobro engleski, a znate ruski, možete se bez problema sa njima sporazumjeti. Interesantno jeste da su oni u Europskoj uniji i koriste euro za valutu. To je za nas bilo jedno toliko divno putovanje koje vam ne mogu pisati. Ja sam bila tada bolesna, boljelo me grlo, bio mi nos začepljen, tako da sam i se suzdržavala da ne plačem, da mi se nos ne bi još više začepio. Samim time, taj osjećaj nisam imala tada, koji sad imam nakon svega i što mi se sve prolazi kroz glavu gdje sam bila, da mi se tek sad emocije vraćaju. I ne mogu da sad da kažem, mogu sad da plačem, svejedno da li će mi se začepiti nos, nisam bolesna. Nadam se da ste i vi uživali dok ste gledali ove snimke, dok ste gledali ovaj mali film o Latviji, o Rigi, o pravoslavnoj crkvi u ovoj državi i da sam vam, eto, pravoslavlje mogla još više da vam približim k srcu i ja volim ta putovanja i to me čini srećnom i mnogo vas pozdravljam. Vidimo se u jednom sljedećem putovanju, ako Bog da. S Bogom, amin. Kao što sam započela video na aerodromu, tako i završavam ovaj video. Nadam se da vam se dopao. A mi se vidimo u sljedećem videu. S Bogom.